na. Ligpit na po. Ligpit na po. Gusto mo masira yung toys mo kasi hindi mo pinagpapahinga? Mama, ayoko po. Ayaw mo. O, tomorrow naman mag-play. Please, little boy. Ayun na lang yung isa mong toyo. Ayun. Ano po? Oh, wala, diba? O kaya, mag-i-sleep na rin siya, ha? Hindi po pwede. Ay, sleep na yung toys. Sleep na din si Ayel. Sige na po. No po. Return po. Please, little boy. Ayel. Palayuan ko to. Ano po? Palayuan ko to. Lang. No, stop na. Mama, palayuan ko na. Tomorrow naman po. Please. Enough na, enough na. Oh, enough na. Enough na. Enough na. Oh, help mo na lang si Mama dito. Help mo na lang si Mama. Help mo si Mama. Help na si Mama. Oh, hindi oh. Ay, ano ba yun? Ay, kinuha mo na naman eh. Okay na. Please. Please. Oh, last na yan na tapos mag-sleep na ha. Okay? Oh, okay, mag-i-sleep ka after nyan ha. Okay? Okay po? Okay po? Sagot? Ano po? Ayoko po. Oh, sige na, sige na. Huwag na mag-cry. Binago. Sabi na.